السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی انٹر ٹیسٹ جو ہر سال بی ایس این ڈی پی ٹی الائیڈ ہیلتھ سائنس اینڈ بی ایس مالیکولر بایولوجی کے لیے کنڈکٹ ہو رہا ہے فار بوتھ گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ کالجز۔ آج ہم اس پیپر کے پارٹ سیکنڈ کو ڈسکس کریں گے۔ اس پارٹ میں انشاءاللہ ہم 20 MCQs ایکسپلین کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اپ کمنگ ٹیسٹ کے لیے پریپریشن کرنا چاہتے ہو تو اسی سال میں جا رہے تو آپ اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے، ساری ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ کی جائے گی۔ سو چلو شروع کرتے ہیں ایم سی کیو نمبر 21 کو۔ 21 MCQ ہے کہ ایٹم آف وچ آف دا فالوئنگ ایلیمنٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی، کہ کون سے ایلیمنٹ کے ایٹم ہے جو انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ آپشن دیے ہوئے کہ ہیلیم، سوڈیم، آرگان اینڈ میگنیشیم۔ یہاں پر جو دو آپشن ہے وہ کریکٹ ہو سکتے، ایک ہیلیم ایک آرگان، کیونکہ دونوں گیسز جو ہے نا وہ نوبل گروپ کے ساتھ بلانگ کرتا ہے اور دونوں انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ سو یہاں پر اگر آپ لوگ ہیلیم لگا لے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آرگان لگا لے پھر بھی ٹھیک ہے، دونوں ایلیمنٹ کے مالیکیول ایٹم جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتا ہے۔ سو MCQ نمبر 22 ہے کہ the number of water molecule in 1 liter of water is، کہ 1 liter of water میں کتنے مالیکیول ہو سکتے ہیں۔ آپشن دیے ہوئے کہ 18 multiplied by 1000 Na and 55.55 Na۔ تو یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ آپشن ڈی 55.55 Na۔ کس طرح یہ آ سکتا ہے، اس کا جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نمبر آف مول کا فارمولا ہے ماس ڈیوائیڈڈ بائی مولر ماس۔ یہاں پر اگر ہم 1 لیٹر کو جو ہے نا 1000 گرام یا 1 kg کنسیڈر کر لے تو یہاں پر ماس ہمارے ساتھ آ گیا 1000 گرام، اینڈ واٹر کا جو مالیکولر ماس ہے وہ ہے 18 پر مول۔ سو یہاں پر اگر آپ 1000 کو 18 پر ڈیوائیڈ کر لے تو یہاں پر ہمارے ساتھ آتا ہے 55.55 Na۔ سو یہاں پر ہمارے ساتھ کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی۔ MCQ نمبر 23 ہے کہ the modern atomic weight scale is based on، کہ جو ہمارے ساتھ ماڈرن اٹامک ویٹ ہے جس میں جو اسکیل ہے جس میں ہم ایٹم جو ہے نا کمپیئر کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ کاربن 12 ہے، آکسیجن 16، ہائیڈروجن ہے یا کاربن 13 ہے؟ یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے کاربن 12۔ کاربن 12 ہمارے ساتھ ایک اسٹینڈرڈ ایٹم ہے جس کے ساتھ ہم باقی ایٹم کو جو ہے نا وہ کمپیئر کرتے ہیں اور اس کو ویٹ کرتے ہیں۔ MCQ نمبر 24 ہے کہ which particle has greater wavelength، کہ اس میں کون سے پارٹیکل ہے جس کا ویو لینتھ زیادہ ہو؟ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اینڈ الفا پارٹیکل۔ ویو لینتھ کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہونا چاہیے کہ ویو لینتھ ڈیپینڈ کرتا ہے، ویو لینتھ اور ماس کا جو ریلیشن ہے نا وہ انورس ہے۔ اگر ماس زیادہ ہے تو ویو لینتھ کم ہوگا، اگر ماس کم ہے تو ویو لینتھ زیادہ ہوگا۔ تو اس میں جو سب سے کم ویٹ ہے وہ الیکٹران کا ہے، جو جس کا ویٹ جتنا کم ہو تو اس کا ویو لینتھ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ سو یہاں پر جو ہمارے ساتھ جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے الیکٹران۔ MCQ نمبر 25 ہے کہ n is equal to 4 then L is equal to، n جو ہے نا وہ اگر وہ 4 ہے تو ہمارے ساتھ L کتنا ہوگا؟ L ہمارے ساتھ یہاں پر ریپرزینٹ کر ازمیوتل کوانٹم نمبر کو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ازمیوتل کوانٹم نمبر ہمارے ساتھ ہوتا ہے n-1 کے، یہاں پر ہمارے ساتھ n جو ہے نا وہ 4 ہے، تو ازمیوتل کوانٹم نمبر جب ہمارے ساتھ آپ کیلکولیٹ کریں تو n-1 وہ 3 آئے گا۔ سو ازمیوتل کوانٹم نمبر از 0 1 2 and 3۔ سو کریکٹ آپشن ہمارے ساتھ یہاں پر ہے آپشن ڈی 0 1 2 3۔ ٹھیک ہو گیا۔ MCQ نمبر 26 ہے کہ the splitting of spectral line in magnetic field is called اسٹارک ایفیکٹ، زیمن ایفیکٹ، اپا پرنسپل، پاولی ایکسکلوژن پرنسپل، کہ جب ہمارے ساتھ میگنیٹک فیلڈ میں اسپیکٹرل لائن سپلٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم زیمن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو MCQ نمبر 26 میں ہمارے ساتھ کریکٹ آپشن ہے زیمن ایفیکٹ۔ اچھا، MCQ نمبر 27 ہے کہ کریکٹ آرڈر آف انرجی ان دی گیون سب شیل، سب شیل میں جو انرجی کا کریکٹ آرڈر ہے اس میں کون سا ہے؟ سو یہاں پر ہمارے ساتھ MCQ نمبر 27 میں ہمارے ساتھ کریکٹ آپشن ہے آپشن بی۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ سب شیل میں انرجی کا آرڈر کس طرح ہے۔
अच्छा, एमसीक्यू नंबर 28 है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन हैव डाइपोल मोमेंट वैल्यू। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 0 एंड 0। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 29 है कि विच पेयर हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसमें कौन से एटम का जो है ना पेयर का ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल है। वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना वो प्लेन है, ठीक है, और मुख्तलिफ जो है ना एटम का मुख्तलिफ ज्योमेट्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी BF3 एंड AlH3। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 30 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। कि इसमें से कौन से जो है ना एटम मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। हाइड्रोजन और आयोडीन में, हाइड्रोजन ब्रोमीन में, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोरीन में। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए कि बॉन्ड एनर्जी हमारे साथ डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन एक फैक्टर वो ये है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो इतना हमारे साथ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन डी है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड हो उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन का एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितना है, वो तकरीबन 4 है और हाइड्रोजन का 2 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर हमारे साथ बॉन्ड एनर्जी इसमें सबसे ज्यादा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। सीक्यू नंबर 31 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसमें किस मॉलिक्यूल का? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल +1, ऑक्सीजन +2, ऑक्सीजन -1 एंड ऑक्सीजन -2। सो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली हमारे साथ नंबर ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ यहाँ पर आ सकते हैं ऑप्शन बी ऑक्सीजन +2। ठीक हो गया। ये सारे डिफिनेशन आप देख भी सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डाइपोल डाइपोल प्रोसेस क्या है। एमसीक्यू नंबर 32 है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कि जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है एक एटम, एक आयन या एक मॉलिक्यूल का, वो किस वजह से हो सकते हैं? तो ये एक इजी एमसीक्यू है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 33 है कि 760 टार इज इक्वल टू, 760 टार जो है ना कितने पास्कल का इक्वल होता है? 760 पास्कल, 76 पास्कल और 10, 13, 25 पास्कल, और ऑप्शन है कि 1.0132 पास्कल। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10, 13, 25 पास्कल का। 760 टार जो है ना वो हमारे साथ इक्वल होता है 10, 13, 25 पास्कल का। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 34 है कि डाइपोल फोर्सेस आर प्रेजेंट अमंग। डाइपोल फोर्सेस जो है ना हमारे किस के बीच में प्रेजेंट होते? मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन के, एटम ऑफ नियॉन गैसेस, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि डाइपोल फोर्सेस होता क्या है। डाइपोल फोर्सेस बेसिकली एक मॉलिक्यूल की पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल की नेगेटिव एंड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम डाइपोल फोर्सेस को कहते हैं। अगर आप क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख ले तो क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है फार्मूला है वो है CHCl3। तो यहाँ पर जब एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म, दो मॉलिक्यूल होते हैं तो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे के क्लोरीन के बीच में एक अट्रैक्शन होता है और ये डाइपोल फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल। एमसीक्यू नंबर 35 है कि क्रिस्टल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड। क्रिस्टल एनर्जी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? लेटिस एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एफिनिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेटिस एनर्जी। क्रिस्टल एनर्जी को आल्सो लेटिस एनर्जी भी कहते हैं। अच्छा, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी इज। वाटर के मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 3.94 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाटर के मैक्सिमम डेंसिटी 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू अब्बा, एमसीक्यू नंबर 37 है कि अकॉर्डिंग टू अब्बा प्रिंसिपल आर न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर
द ऑर्बिटल व्हेन n प्लस l जो है ना वो कितना होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, n प्लस m मैक्सिमम होता है या n प्लस m मिनिमम होता है। यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, n प्लस l जब मिनिमम होता है तो उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है ना एंट्री करेगा। MCQ नंबर 38 है कि when 6d orbital is complete the entering new electron goes into, जब 6d इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्लोज होता है तो न्यू इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा। ऑप्शन दी हुए 7f 7s 7p एंड 7d। सो MCQ नंबर 38 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7p। अगर 6d ऑर्बिटल कंप्लीट है तो हमारे साथ न्यू इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 7p में एंट्री करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, MCQ नंबर 39 है कि पीपन सीरीज आर प्रोड्यूस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि पीपन सीरीज कब प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन एटम में, कि जब ऑप्शन दिए हुए कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट को आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट को आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट को आ जाए, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट को आ जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट को आ जाए तो वहां पर हमारे साथ पीपन सीरीज जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट को आ जाए तो उसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना थर्ड ऑर्बिटल को आ जाए तो उसको हम पास्चन सीरीज कहते हैं। ठीक है, कैसे, अगर फिफ्थ को आ जाए तो उसको हम पीपन सीरीज कहते हैं। MCQ नंबर 40 है कि सोडियम क्लोराइड ऑन क्रिस्टलाइजेशन पाम दे, सोडियम का जो क्रिस्टलाइजेशन पाम है वो कौन सा है, पेज सेंटर्ड क्यूबिक लेटस है, आर्थ्रोक्रोमिक लेटस है, बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटस है या सिंपल क्यूबिक लेटस। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 40 में वो है ऑप्शन ए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटस। सो आज के लिए इतनी ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह।